नमस्कार एस कुमार्स हिंदी चैनलेर पक्ष होते आपनाके स्वागत जानाई। आमादेर बांगला होते हिंदी शिक्षार आजकेर नतून भिडियोटिते आमरा एकटू अन्य धरनेर भिडियो निये हाजिर हयेछि। आजके आमरा देखाबो जे हिंदीते प्रबाद वाक्य, हिंदीते मुहावरे बा काहाबात केमन हय एबं एई हिंदी प्रबाद वाक्यगुली कोन कोन अर्थे व्यवहार करा हय सेगुली निये आजके आमरा विस्तारित आलोचना करब। ताई हिंदी भाषाय कथा बोलते এই সব हिंदी प्रबाद वाक्यगुली और तार अर्थ अवश्यई जानते हबे, नचेत केउ प्रबाद वाक्य प्रयोग करले आपनी तार सठिक अर्थ बुझते पारबेन ना एवं तार सठिक उत्तर दिते पारबेन ना। ताई सठिक उच्चारणेर साथे अनर्गल हिंदी भाषाय कथा बोलते होले आमादेर चैनलटिके सबस्क्राइब करे नियमित देखते थाकुन। ताई आमरा चाई आपनार हिंदी बोला निर्भुल और आरो सुंदर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एस कुमार्स हिंदी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बांग्ला से हिंदी सीखने का आज का नए वीडियो में हम दिखाएंगे कि हिंदी में कहावत यानी मुहावरे कैसा होता है और कब कब इसका प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। आपको सही हिंदी बोलने या समझने के लिए ये सब जानना आवश्यक है। तो प्यारे दर्शकों, बांग्ला से हिंदी बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते रहें और हिंदी भाषा में अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो हम चाहते हैं कि आपका हिंदी बोलना सही और सुंदर हो। नमस्कार बंधुरा, भारतवर्षे प्राय सब भाषातेई प्रबाद वाक्येर प्रचलन आछे। एगुली विभिन्न भाषाय विभिन्न नामे परिचित, जेमन बांगलाय प्रबाद वाक्य, उर्दूते मुहावरे, हिंदीते कहावत इत्यादि इत्यादि। এই প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে আমরা অতি জটিল ঘটনা বা কথা অতি সহজেই ইঙ্গিত করে বোঝাতে পারি। অতএব কাহাবাত বা মুহাবরে এমনই একটি বাক্য বা কথা যে বাক্যের দ্বারা কোনো কথা বা ঘটনার গুণাবলী বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। আমাদের প্রথম মুহাবরে বা কাহাবাতটি হলো হিন্দিতে দাল মে কুছ কালা হ্যায়। এটি কোনো সন্দেহজনক কাজের ক্ষেত্রে বা সন্দেহের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। ডাল মে কুছ কালা হ্যায় এই হিন্দি বাক্যটির বাংলা অর্থ হয় বা বাংলায় অনুবাদ হয় ডালের মধ্যে কালো কিছু আছে। কিন্তু যখনই এটি হিন্দিতে প্রবাদ বাক্য হিসাবে ব্যবহার হয় তখন এটি কোনো কথা বা কাজের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করা হলে তখন এই বাক্যটি ব্যবহার হয়। অতএব কোনো কথা বা কাজের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করা। পরেরটি ছোটা মুহ বড়ি বাত। কোনো অহংকারী লোকের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার হয়। ছোটা মুহ বড়ি বাত এটির বাংলা হয় ছোট মুখে বড় কথা। কিন্তু এটি যখন প্রবাদ বাক্য হিসাবে ব্যবহার হয় তখন এটির অর্থ হয় নিজের যোগ্যতার থেকে বেশি বলা বা বড়দের সামনে ধৃষ্টতা দেখানো। অতএব ছোটা মুহ বড়ি বাত এই প্রবাদ বাক্যটির अर्थ है निजेर योग्यतार थेके बेशी बोला बा बड़ोदेर सामने धृष्टता देखानो। हमारा अगला कहावत जलती आग में घी डालना। एटी कोनो काजे उस्कानी देवार क्षेत्रे एई प्रबाद वाक्यटी प्रयोग करा हय। जलती आग में घी डालना এই হিন্দি বাক্যটির বাংলায় অনুবাদ হয় জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া। কিন্তু এটি প্রবাদ বাক্য হিসাবে যখন ব্যবহার করা হয় তখন এটির অর্থ হয় কোনো ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধ বা কোনো ঝগড়া ইত্যাদিকে উস্কে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। অতএব জলতি আগ মে ঘি ডালনা এই প্রবাদ বাক্যটির হিন্দি অর্থ হয় কোনো ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধ, ঝগড়া বা কোনো ক্ষেত্রে উস্কানিমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। পরেরটি हमारा अगला कहावत घर का मुर्गा दाल बराबर। घर का मुर्गा दाल बराबर अर्थात गुरुत्वहीन। ঘরের জিনিস আপন জিনিস যেটা মূল্য দিয়ে কিনতে হয় না সেটা যতই দামি হোক না কেন তার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই প্রবাদ বাক্যটিতে এই কথাটি বোঝানো হয়। ঘর কা মুরগা ডাল বরাবর এটির বাংলা অনুবাদ হয় ঘরের মুরগি ডালের সমান, অর্থাৎ ডালের মতো আর কি। অতএব ঘর কা মুরগা ডাল বরাবর হিন্দি এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হয় সহজলভ্য বস্তুর কদর না করা বা তার সঠিক মর্যাদা না দেওয়া। আমাদের পরের প্রবাদ বাক্যটিতে আসছি। পরের প্রবাদ বাক্যটি হচ্ছে দুধ কা দুধ পানি কা পানি। এটি কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার করার ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় বা ব্যবহার করা হয়। দুধ কা দুধ বাংলায় দুধের দুধ,
পানিকা পানি জলের জল, অর্থাৎ কোনো কাজে দুধের দুধ জলের জল। দুধ কা দুধ পানি কা পানি এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হয় ন্যায় অন্যায়ের উচিত বিচার করে তার ফাইসালা করা। অতএব যদি কোনো গজড় বা কোনো গোলমাল থাকে সেখানে যে দুধ কা দুধ দুধের দুধ জলের জল করে বিচার করে ফাইসালা করা হয়। অতএব দুধ কা দুধ পানি কা পানি এই প্রবাদ বাক্যটির अर्थ है न्याय अन्याय उचित विचार करे तार फैसला करा। हमारा अगला कहावत है कि घाट घाट का पानी पीना। जार विभिन्न विषय दक्षता बा पारदर्शिता आछे सेई सब मानुषेर क्षेत्रे এই प्रबाद वाक्यटी प्रयोग करा है। एटी बांगलाय अनुवाद है विभिन्न घाटेर जल पान करा। अतएव घाट घाट का पानी पीना এই हिंदी प्रबाद वाक्यটির अर्थ है विभिन्न विषय वास्तव अनुभव अर्जन करा व्यक्ति के क्षेत्रे এই प्रबाद वाक्यटी व्यवहार करा है। आमादेर परेर प्रबाद वाक्यटी अक्कल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धिभ्रष्ट हुआ। अक्कल पर पत्थर पड़ना एटी बांगलाय अनुवाद है बुद्धि बा आक्केलेर ऊपर पाथर चापा पड़ा। किन्तु जखन एटिके प्रबाद वाक्य हिसेबे व्यवहार करा है तखन एटी अर्थ है बुद्धि नष्ट हुआ बा सठिक समय बुद्धिर प्रयोग करते ना पारा। अतएव अक्कल पर पत्थर पड़ना এই প্রবাদ বাক্যটির अर्थ है बुद्धि नष्ट हुआ बा सठिक समय बुद्धिर प्रयोग करते ना पारा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आखिरी कहावत है कि आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना अर्थात नियंत्रणेर बाइरे जावा। आपे से बाहर होना एटी बांगलाय अनुवाद है निजेर थेके बाइरे बेर हये जावा। तो एटी जखन प्रबाद वाक्य हिसेबे व्यवहार है तखन एर अर्थ है निजेर नियंत्रणेर बाइरे बेरिये जावा। अतएव आपे से बाहर होना এই প্রবাদ বাক্যটির अर्थ है निजेर नियंत्रणेर बाइरे बेरिये जावा। प्रिय दर्शक, आज এই পর্যন্তই। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আর আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা পছন্দ হয় তাহলে দয়া করে ভিডিওটি লাইক করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি প্রথমেই আপনার কাছে পৌঁছে যায়। तो प्यारे दोस्तों, आज इतना ही है। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छे लगे या पसंद हो तो कृपया इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और राष्ट्रभाषा में अपना ज्ञान बढ़ाकर खुद को गर्व महसूस करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।